And then number 5. Uy, Yun. ayun. Dapat masalupak dito. And then, Yung isa, Jasmine, gawa ka ng kan. Ng lababo. Lababo yung kan puti. Yan o. Uyak na si Amy o. Uy, kawawa naman yun. Uy, sus. Titiyo eh. Uy, sus, kawawa naman. Uy, sus. Tama na. Nagagalit na si Amy oh.